Mendaksngi, tunggunya pulih ya ketin jong play hapo ka subject. Us im David bad ukris an sang hong. Kat bakum huyanis lenong ke pesan dikhat ke balai kendai. Ka ong ba ka Bible ka aya ka jing flash au play. Hato kam day. Ha ka Bible. Kidon shibun ki jing flash phang uplay. Ubalawan ha ka do. Mendaksngi, tunggunya simpor kendiat ban pulai shapang ukris an sang hong. Balawan sya ka kendel lemba ka jing im jong David. Tunggunya pay hau Isaya lanong ka bekindai dikhat ka bahendriu. Namar hangi la kaya khun. La aya khun hangi. Te ka jing sanshar kan long halor ka terpain jong u. Bad on khot ya ka katain jong u uba phala. Unong sala. Ublay ba crowbor. Ukpabom jukut. Us im ka jing suk. Ya khun balak dew hang ne. Ya no u ka dew. Tunggunya pay Isaya lanong ka bekindai dikhat ka banengkong. Henry on don ka jing ka dom ya kata ka baladon ha ka jing pisa. Ha ka banengkong ulapen ibeng ya kari Sabulon bad ya kari Naphtali. Te hadin ulapen don burom ya ka ha ka lenti ka Duriau. Syashiliang ka Jordan ka Galilaya ki jay pentriyo. Upait lang ubalaya ha ka jing dom ulayo iya ka jing syai bakraw. Ki bala syong ha kari ka seringiw ka jing yap. Lateng syan ka jing syai halor jengki. Yau khun ubala pendon burom ya ka Galilaya. Yano uta ka kdew. Ui saya unong ya thulupa ulabata yau Jesus Christ. Uban ya lab ya ka gospel ha Nazaret ha Galilaya. Henios pas nem hashwa ban kha yau Jesus. Wala ka ong ukhun. Ukhun ulakha. Habang ipen hakikat ting ki ba udan. Ulong ubaphala, unong sala, ublay ba crowbor, bad ukpabom jukun. Ka Bible ka pla ba ukpa ulawan siya ka kendew, kumukun. Kanay kaday ka jingya tulupa siya pang Jesus Christ, ubalawan siya ka kendew arhajas leben siya. Bat pen yasuk na kabanda ki pa jong baro ki benriu da ka baba ya ka ding phna hato kam dei hagnei ka ong ukpa bom jukut us em ka jing suk ha ka dikhat ka bahenyo ui saya unong ya thulupa ula ino ya ka jing batai ka ba khambnya shaphang uplei ubalawan ha ka da ka jing roi ka jing sanshar jong o bat ka jing sok kanom kut shyo halor ka khet jong no ka khet udabet ukpa bom jukut us im ka jing sok ublei ba crowbor ulawan sya ka ne ka khendel hakado kumukhon habawan sya ka khendel udai ban syong halor ka khet jong udabet kamod Baon ai hau ya ka khet udabet. Halor ka khet udabet, bad halor ka hima jong ya ka ban penyeng ya ka. Bad ya ka ban kersyan ya ka da ka jing pisar bad da ka hog, nado menta bad halakarta. Ka jing shirhem utrai kipat, kan pendep ya ka ne. Ti, hato ka ne kam day ban pendep klempep. Ui saya unong ya thulupa ula pentip ya nge. Bau Jesus Christ ubalawan siya ka kendel hakado ulong uplay. Uba kersyan ya ka hima jong ka gospel, da ka jing bishar bad da ka hog, da ka basyong halor ka khet jong udaben. Lakum taru, kanay ka hima jong ka gospel, la sya yu roid deu soitan. Leng ba kispas nem balay bad basaw, bad hagi ju ka jing dom. Kaway hadin kaway usoitan ula penjot ya ka rukom jong ka hukum jong ka jutang batumay, ka bah ublay ula seng. Kasabaton kala jano, bad kanyam ka jing lahat kala siya penduno. Hadin ba kilaja, kay laseng ha kajaka ka jongki, ka jing lamler kala sedang penseng. Ka jing manis ngi Sunday larakhe ha kajaka jong ka sabatan, bad ya ka Christmas ha kajaka jong kanyam ka jing lahat. Teha tokum kanay ka jajing dom ba kinjaman sim, kan peteng junom. Hadin ba ki apostol kilayam, kala don ka jong ki sanran jongki, bad nangta, kato kan nay ki pateng ki dangdon.
haka bakhado haka spas nem basau baro kini kijing shisha kila jana baro kija jing hikai ki bau Jesu Christ shem la hikai kila sedang banwan ki balang syapang kanai ke jinglong Daniel unong ya thulupa ulatha uksoi tan unpen kala ya kipor bad ya ka hukum uplay Apostol Paul ulam maham ting syapang kanai ka phang hasiki Galatia kalanong ka badengkang wat penjat ya ka hukum jang ka jing shisha ka jing ka bala seng dau uplay im ka sahid pneng bala wan sha kanai ka khendau ha ka do komukhon Ulang ong, kanai kadai ka jutang jong ki jutang, ka bomla banjano lano ro. Nabau blay dala dehi ula seng yaka banya lam yangi syaka hima ki peneng bobam cukon. Na ka banta kata ka daw, ublay ula ay keteng ro yaka ka jutang bobam cukon. Hatom day. Wat hapting kijing maham jong ublay. Kijing hikai balam ler, kila sedang pan pesud haki balang. Tugin yapay hasyaki Galatia kalanong ka banengkong. Syaki Galatia lanong banengkong khat ka bahen rio. Ngas ngau lingo bapilaken ria no shen kata nau tau bala khat ya phi ha ka jingai au Chris syaka wei pat ka gospel. Ublay ula seng ya ka jing shisha bajanai tam ha ka side beneng da ka bawan syaka khandau ha ka da. Henry ka jing shisha bajanai kala syapen kala badla bujili no da ki jing mo jong uprio. Kat khat bahen yo ka bom long ka wei pat ka gospel. Henry tang badon ki bapen ku slaya phi bad ki bakwa ban pen kelas new ya ka gospel of Christ Henry la da mangi la new angel na beneng ya thu khana ha phi ya kanau ka gospel ka ba phe na ka bangla ya thu khana ha phi kanja yu sha u tai bon long ubala tim na ubleu la maham yange ba kita ki bapen kelas new ya ka gospel kin sha tim no da shisha wala ki don ki jing hikai bad ki jing maham ha ka bible ka jing shisha kelas dang ban kala ha ka bakhado ka hukum jang ka jing shisha ka bau bleu ula seng ban pelaj yau ben riu kala jano na ka khendau ubleu bayo iya ka bakon na ka basdang ula yo lupa ba ka jing shisha jang ka jing ka bau ula seng ha ka jing wan paneng kong jong o kan sha penjat dau soitan deina mar kane ubleu ula kolan bon mi pau ha ka ba asin na ka banda kita ki bakmilen tiya o hasaki hebrew kalanong ka bakhendai Tugin ya phasha Jeremiah lanong ka balai phodikat ka bapra bad kanja hakata kasngi ong utrai ki pan bangan pen kheng ya kalengko jong o na karandang jong me bangan pen kun ye ki jing khom jong me bad ki nong wei ki nom yo pen shakri shu yala de da o Henry kin shakri yaw trai ublay jong ki bad yano kin shakri yaw David im jong ki yaw bangan pen mi haki Jeremiah unong ya thulupa ulatho ya kane ka jingya thulupa slam hadin baus im David ulayam ka ong hangne David im jongki yaw bangan pen mi haki kane kamsem lakdeu ya ka jingja ka baladem hende yaw im uban sami hakalawai dei komta David im jongki balakdeu hangne ka kdeu sha David bakan jaman sem om yaw David bakan jado ubalong im ba ar jong kari Israel kat kum u Isaiah lanong ka bakhendai ya ka khet jong no on ai shau Jisu kala deb ya thulupa ba ka khet jong David on ai shau blai uban wan sha ka khendeu hakada te hatu Jisu la pendeb ya baro ki jing ya thulupa shapang ka khet jong David ha ka jing wan paneng kong ka jong u kala tikna bau Jesu lawan ha ka keteng jong David hende komba fitep ula kiu no shabneng claim da pendep ya baro ki jing ya thulupa shaphang ka khet David shaphang ka ne ka phang ublei ula ong ha ki sngi ki bakhado ngan pen mi pat yeus im David na ka banta jong phi tungin yap teng bat u Hosea lanong ka balai dikhat ka basau namar ki khon Israel kin yai sa bun sngi claim sim bat claim rangba but claim jing knia but claim mau play but claim effort la ne terapiam hadin kata ki khon Israel kin saphai but kin sawat yau try ublay jong ki but yano kin yawat yau David im jong ki de tekin sawan da jing shapting how try
bar ha ka jing le spon jong o ha ki sngi ki ba khat do ni don kam ban pen len jing mo sha ka ban ta kin sawat ye uda bet us im jong ki bat kin sawan da ka jing shep ting sha uda bet ha ki sngi ki ba khat do hau Jeremiah la nong ka balai pho kala tho ha ki sngi ki ba khat do kin sha kriya uda bet us im jong ki hang ne u Hosea u nong ya thu lu pa ro la ya thu lu pa Shapang ki breu bakhat do ublay da ka ba ong ha ki sngi ki bakhat do kin shakri yaus im David ban kin sawan da ka jing shep ting ha o ban ha ka jing les bun jong o ki sngi ki bakhat do hang ne ka deu sha ka ju ka bakhat do jong ka ne ka pat the ha to kam dei te shapang ki breu ki ba em ha ka ne ka ju ka bakhat do tang ha ba ki wan da ka jing shep ting sha David ki la ban long ki khon jong ublay ki ba wan sha ka jing les bun jong play dei Ni day ban tip shay, mano ba day udaben? Tang hang ta, ilaban wat bat priang ya o, bat wanda ka jing shep ting sya o. Uji suru ulang ay ka jing pen pao shu apostol Yohanes, bat pen ikan no kalong ka bakong san, ban tip ya udaben. Tugin ya pe ha ka jing pen pao la dong basan tikhat ka baneng kong. Bat ngalayo i ha ka kti ka mon jong utaw basyong halor kata ka khet ya ka kitam, ya ka bala tho syapo bat shalor, ya ka bala pandai la ha da ki heneu ki jing pandai ban ngala yo i yau angel uba khlan uda parta da ka tin bajam oi uba bet ban plit i kata ka kitab bat ban loj ya ki jing pandai jongka bat om don ha beneng lemne ha ka khendeu lemne shapo ka khendeu ubala ban plit i kata ka kitab lemne wat ban khmi ha ka ngate ngala yam shibon na ba om shem la shem ya no ru uba bet ban plit i kata ka kitab lemne wat ban khmi ha ka tu wei na kita men basan u ong hanga to wat yam hakmi utau sing ubalong na ka jaj joda Oi ubala job, uthin udabed ula job ban plit ya kata ka kitab, bat ban loy ya kita ki heneu ki jing pandai joka. Tang mano bala ban plit ya ka kitab, bat bata ya ka tin uplay, ka jing sisa ka jing em, ka bala pandai laha. Tang uthid udabed, ka ong udabed, uthid udabed, bat ukhon uksiu udabed. Ka Bible ka pendon kam shipun ki jing patai ki bapher hakmi utaw sing ubalong na ka jajuda uthed udabed ula job ban plit ya kata ka kitab bat ban loy ya kita ki heneu ki jing patai jongka un pli ya baro kata ka bala pandai laha bat ka bala bori hadu menta kum tangi dei ban tiap mano wade uthed udabed ulong ujo ubreu habaro ar ha ka jingwan ka baneng kong jong o bar ha ka jingwan ka ba ar jong o tungin ya pe ka jing pan paw lanong ka ba ar pha at khat ka ba khan reu Mangau ujisu ngala pha yo angel jonga ban phla hapi yakine ki ei ke ro na ka banta kita ki balang kumno phla shaphang yala de ula ong ngalong manga uthit bad khonuk siu daben bad utaw klur step bating shan hakawai ka banta ka ong udaben bad hakawai pat ka banta ka ong uthit udaben ka ong ru khonuk siu udabet bad klur step bating shan Kidon shibun kidak jing batai kabak deu yu jisu. Kala tho ha ka jing pan pau la nong basan dikhat ka basan. Uthid udabet ula job ban plit ya kata ka kitab. Bat ban loy ya kita ki heneu ki jing pandai jongka. Mano bade uthid udabet udai u Jisu Christ. Hau Isaya la nong ka bakhindai dikhat ka bahendrio. Wei u ban shong halor ka khet udabet. Ka deiru u Jisu Christ. Habang iwan Mano uba pendon burom ya ka Galilaya jong ki gentil. Kadai utaw balawan kumukhon. Ande ki kerteng ki bala Asya u kilong uba phela unong sala. Ublay ba crowbor ukpabam jukod usim ka jingsuk. Ha ka pathe ka bakan jaman sim. Ulong ublay ukpa. Ande u Isaya ula yatholo pa. Bon wansha kane ka khendaw ha ka do kumukhon. Uisaya kalanong ka bakhindai kala yathulupa bon wan bat unsyong halor ka khet udabet bat halor ka hima jong o bat kibru jong o lakum taru ka hukum jong ka jutang bathumai ka baula sing ar hajas ne menshua kala shapan jo no khoi de uksoi baro ki jing hikai balam ler ki bau soitan ula ben kilasan bat kilas saphyang palat ya shajar snem wat hadu menta Lada ublay uino ya kane marway.
Baro khun ben reu umla banle ai henry banyam hakane ka juk klem ka jing shisha. Kom tau la ya thulupa hashaki hebro lanong ka bakhendai. Bon wan hakaba asin hakado ban walam ya ka jing pen em. Tunginia pek ulukas lanong ka balai dikhat ka bar phuwai. 21절의 말씀 함께 보겠습니다. Nabo Jesu la day ban wan shaka khendel. Bad ban yo ya ka khet jong udaben. Idon kam ban pulay ya ka jing ya day hap deng Jesu bad udaben. Kat bakum Samuel ba ar lenong ka basan. Meno udaben ulalong usiem. Kadai hakapor onda ulalai phus nem ka arta. Kalentiya jong udaben ka ya hap janai bad kata ka jong Jesu Christ. Day namar kata ngidon kam ban sngotu ya ka Bible. Da ka ba penle jing mut bha shaki jing ya thu lupa bad ka jing pendep jong ki. Tunginia pay kadikhat ka bar phuwai. Kala jate onda lala pen baptis yau tau pai lang baro. Bad haba lala pen baptis yau Jisuro. Bad ba udang duwai bala pli ya kapneng. Bad mensim ba khoy ulahiar ha u ha ka durmet kum ka paro. Bad ka tin kalawan na bneng ka baong. Melong ukhun jonga ubaing. Hame nga sngop ha e. Tiu Jesu hi haba ulas dang bad hikai. Ulalong kum balai phus nem karta. Ula simpen baptis ha karta ka balai phau. Bad ula pen pena. To kala ka pamot na baka hima kipneng kalajan. Hatu umpen pena. Hakata ka pon. Kanos nemu Jesu ladan. Tiu Jesu hi haba ulas dang ban hikai. Ulalong kum balai phus nem karta. Tikum no syapang udaben. Tungin ya phai syau Samuel ba ar lenong pesan dikhat ke besau. Udaben ulalai phus nem ka arta men ba ulas dang ban sensyar. Bad ulas sensyar. Kanos nem. Sau phus nem. Ya udaben la pensle ha karta ka balai phau. Ula syong ha ka khet ha karta ka balai phau. Bad ula sensyar sau phus nem. Ujisuru ula simpen baptis. Kabalong ka jing pensle baken jaman sem ha karta ka balai phau. Ka jing pen baptis kalong ka ek ka bangiyo tang shisen ha ka jing im jungi. Lakum taru kadon ka weishu ka jing ya thulupa ka bakong san ha uloka selenong ka bakhan ar. Tungin ya pe ha ka dikhat ka basaw khendai. Hang ni nga ka kdew yu Jesu. Ngalawan ya ka ban syat ding ha ka pethe. Ban ngamon ayu la dala pen me lupano ya ka. Hendai ngadon. Ka iban le. Ngadon ka jing baptis da ka bon pen baptis ya nga. Ulokas lenong ka balai ka ong. Kala jate onda lala pen baptis yaw tau pai lang baro. Bad haba lala pen baptis yaw Jisuro. Hakata ka poru Jesu la dep yaw ya ka jing baptis. Hendai ha kala nong ka bakhan ar ula ong. Ngalawan ya ka ban syat ding ha ka pethe. Bar ngamon ayo la dala pen me lupano ya ka. Hendai ngadon ka jing baptis da ka bon pen baptis ya nga. Ukren la kumba umpat syam la simpen baptis. Da ka ba ong da ka bon pen baptis ya nga. Kanay kamun. Bo day ban syat pen baptis biang sa shisen. Day. Da ka banta jong o ban simpen baptis. Uday ban wan ha ka da. Baro ar ha ka jing wan baneng kong ban ka jing wan ba ar jong o. Haka khet jong no unsyong. Uday ban syong haka khet jong udaben. Udaben ula syong haka khet jong o haka ta ka balai phau. Bad ula sensyar sau phus nem. Ujesu layo ya ka jing pensle bakan jaman sem. Kata kalong ka jing baptis haka ta ka balai phau. Bad ula sedang ban sensyar halor ka hima jong ka gospel. Wala ula syong haka khet haka ta ka balai phau. Ula syasa nafna hadin balai yalap lais nem. Shem la pendep ya ka jing ya thulupa jong ka basen shar southhouse nem kumus im daben. Telano un pendep ya ki lai phau hanius nem ki badang sa. Kombala pen i ha shaki hebro la nong bakhindai dikhat ka bar phupra. Ula kular ban wan biang ban pendep ya ka jing ya thulupa jong udaben. U Chris bawan asin uday ban yo ya ka jing baptis ha karta ka balai phau. Bad ya lab ya ka gospel lai phau hanius nem. Tang hang ta Ulaban pendep ya ka jing ya thulupa jong ka khet jong udaben. Na ba ula ong. Hendai ngadon ka jing baptis da ka bon pen baptis ya nga. Ka jing baptis hang ne kam syam lak dew ya ka jing wan ka baneng kong jong u. Hendai ka jing wan ka bakat no. Kamut bon syam biang ya ka jing baptis ha ka jing wan ba a jong u. Hato kam dei. Te kan no ngasngok khuslai tat onda bala pendep ya kata. Hau Isaiah la nong ka basaw phonru dikhat bashfau ka ong. Ubadaya thu ya ka bakot na do ka basdang. Habau yo iya baro ki ek hado ka bakut jong ka perthe. Kalong shisha ka bondon jing kermen. Ulas ngau khuslai shikat dei e. Dei namar kata ula ong. Hendai ngadon ke jing baptis da ka bon pen baptis ya nga.
แต่การน้องงัสงคุสไลตัดอันดาบลาเป็นเดบยกตาหากจิงวันบันเองกงจงโออุลาคิวโนชับเนงหัดเดียนบาลาเซนชาร์หากแคดอุดาเบดตั้งหัดูไลสเนมกิไลเพลฮันเนียสเนมกิบาดังซารุกะเดบันเป็นเดบกมตาอุลากุลาร์บันมีเป้าหากบาร์เซนนาบาอุฮาบันวันเรงการบัดกาเมดกบาลาบันเชมบับติสอุดัยบันวันเบียงหากดออุลาเดบันชาบับติสหากาตากบาไลเพลเทกัดบะกงกะจิงยาทูลุปาจงอุดาเบดกับพังกับบะกงสันกะลงเฮาสเนมอายุอุเดบันดับไลฟ์เฮาสเนมกะอัตตาชะพังกันในกับพังตรงนี้ไปเฮามาเทียสเลนองกับบาร์ฟุตซาวเด็กขดกับบาไลฟ์อาร์ตัวนังเตยกับพาร์ชีนเอาดิงดุมเบอร์อุมาเทียสเลนองกับบาร์ฟุตซาวกะกันเทบอีกจิงยาทูลุปากิบันเป็นเดบฮักินอกิสงี้หากกับไว้โนกับเปิดเทกะเลนองบาร์ฟุตซาวเด็กขดกับบาไลเตหะบะอุดังชงฮาลอร์อุลมกิอัลเลมกิสนรันกิลาวันฮาอุจัดจาร์กิยาองตัวยาทูหังเอลานอบักินกิเอเกรูกินลองบัดกับกุมโนกระดากจิงวันจงเมบัดกับไว้โนกันในกับเปิดเทกิสนรันกิกวาเตียมบัดกิเกลลี่ชะพังอัตลีลานอเพียนวันเบียงเกยกระดาจงกับไว้โนกับเปิดเทอุเจสูอายกิจูบาบชะกินในกิจิงกลีหากติขอดกับบาไลพอาร์อุเจสุลายาทูยาเกบันังยากพาร์เชนเอาดิงดมเบอร์ตัวนังเตยากพาร์เชนเอาดิงดมเบอร์อาบากัตนาจงโอกาลาคีลงบัดกับไซส์ลาเพ่นเทียบบักกะเลยอร์กาลาจันกุมโจมาพีโรอาบาเพ่นโยเอียกินเอกเอเกบาร์ตัวเทียบบักกะลงฮาจันหากิจิงขังเงลานางบูดิงดมเบอร์กักเดียวยากจะเป็นรูอิสราเอลเฮาส์เนมฮินโยโฟเอชเกกาอิสราเอลกาลาดูโนยาลากบอร์เซนชาร์บาดกาลาชาเป็นจดขนวันลากิลาดูโนยากบอร์เซนชาร์จงกากาอิสราเอลกาลายอปาดยากบอร์เซนชาร์จงกาเฮาส์เนมขัดขินได้สองผู้พระฮาดินกับปอร์บัสเลมบาคุมบัขัดขินได้สปาสเนมกับไบเบิลกับบัตตายากันเอกจิงจาดากับองอุดิงดมบอร์อุบาลายับเตอร์คงอุลาขีลงเบียงกัตนาจงอุกาลาขีลงบัดกาลาเซสลากันเอกพาร์ชีกับบัตายยากจิงไลลุยจงการอิสราเอลตัวนังเตยากพาร์ชีเนอุดิงดมบอร์อาบากัตนาจงอุกาลาขีลงบัดกาเซสลาพิเตบักกาลยูร์กาลาจันกุมจูมาพิโรอาบาพินโยอียากินเอกเอเกบาร์หากไว้ปัดกันเตนอาบาพิโยอีบักกัตนาอุดิงดมบอร์กาลาขีลงบัดกาเซสลาตัวเทียบบามานอบาลงฮาจันกาลงฮาจันอุลงฮาจันหากิจิงขังกันเอกเดกจูบาบกับบลังอาชิกสันรันฮับกิเกลลีลานอพินวันเบียงกำมุนหากตากปอร์อุนมีเป้าหากบอาเซนบัดปลียากจิงขังนักบันดากกอสเปลอุสเนมฮับกปาอันสังหงอุลาชิมบับเตสฮักแคนเดวกะได้อุสเนมขัดขินได้สาวผู้พระเชมลาลงอุดาเบดบักินจามันเซมตั้งนามารบอุลาชิมบับเตสฮาวตังสเนมกะอัตตาจงโอฮักปอจงกจิงบับเตสจงโอโรกะลงกับกงสันขณะบันเป็นเดบยากจิงยาทูลุปาจงกะแคดอุดาเบดอุเจสุบวานในกงอุฮาบันชิมบับเตสฮักตากับบลายเพลเห็นเดอุเจสุบวานอาเซนอุเดบันเตงบันเป็นเดบยากจิงยาทูลุปาจงกะแคดอุดาเบดกงตาอุฮาบันชิมบับเตสฮักตากับบลายเพลบัดยายากาลันตีกับกอสเปลไลเพลฮันยสเนมอุสเนมขัดขินได้สาวผู้พระอุลงอุบกงสันอมตังนามารจงกะจิงไลลุยจงกะอิสราเอลเฮนรีนาดูอุตาสเนมอุคริสอุเดบันชิมบับเตสบัดปลียากะจิงขังนักบันตากะหิมาจงกะกอสเปลลาดาพิเคงลังไลเพลเนียสเนมเชลสเนมขัดขินได้สาวผู้พระอุสเนมอายุนเดย์กัดบกุมกะจิงยาทูลุปาอุลากิวโนชับเนงฮาวบนายรำพังจงอุสเนมขัดขินได้พระพุสันอุตาบเป็นเดบเทกยากจิงยาทูลุปาจงกะแคจงอุดาเบนอุเดอุปาบฮับเนงจงเออุคริสอันสังหงพิบารองาชุเป็นอียาพียากิเอเกบารกุมบกิลังกุมตาขณะยาโอบันชิมบับเตสเฮาส์เนบขัดขินได้สาวพระเมโนกะไดบันขายาโอกะไดบันขายาโอเฮาส์เนบขัดขินได้ขัดพระกุมตาอุลาวันเทกเฮาส์เนมขัดขินได้ขัดพระกำเดินกันโนกจิงยาทูลุปากับบาลัมเลร์ฮักกับไบเบิล
Naba kalatho. Kita ro kilong kibaya playa nga. Hato kibaro kinom day ban pendep thik. Wan habang uwan hakaba arsin. Shem la shuan. Ula pendep ya kiwe kijingya thulupa hakabay buro kumje. Tugin ya pay hau mi ka lanong kabasaw. Kalanong basaw khot kabaningkong. Henry hakisngi ke bakhado kan long. Bayaw lum kaying utray on pens kem halor ka klikilum. Kane kade gajiya thulupa shafang kisngi ke bakhado. Henry hakisngi ke bakhado kan long. Bayaw lum kaying utray on pens kem halor ka klikilum. Bad on pen kan tiu ya ka klikilum ren. Bad ki paj ba kenya tuj no ha o. Bad bon ki jai ben reu kenya lay bad kenya ong. Ale tingin ya lay kiu shaw lum utray. Bad ha kaying jong uple ujakob. Tun hikaya ngi yakila jong o. Ublay dalade un hikaya ngi hakisngi ke bakhado. Henry nasha ay un pen banasha ngi yakijing hikaya jong o. Bad ngani yan hakilanti jong o. Nabana ka sayon kan mino ka hukom. Bad kaktin utray na Jerusalem. Kalatho. May kajing hikaya jong ublay un pen dep hasayon. Bad ha Jerusalem. Kasayon kade kajaka. Hakabalarake yakijing kawai niam ublay. Kasngi sabaton kade kajing kawai niam baman katayo. Kidon kajing kawai niam ki baman usnem. Kom kanyam kajing lait. Kajing kawai niam ukpu baklem tiad. Kasngi ki soneng kong. Kajing kawai niam kitayo. Kajing kawai niam kitiroy. Kasngi kajing panyasok. Bad kajing kawai niam ki ying trem. Ublay un hikaya ngi hasayon hakaba kine kajing kawai niam larake. Kom ta kajing wan ublay hakaba asin hakakhe jong udabit. Bad hikaya ngi yakaktin jong ublay. Kade banja shisha hasayan hakabaya kajing kawai niam larake. Naba uwan hakakhe jong udabin. Uhaban shim baptis hakata kabalay po house nem khat kindai sabupra. Habakatna jong ding dombor kala khilong bad kasaisla. Bad uday banyalab ya ka gospel hadu lay po news nem hatum day. Hakata kapor pente bakalong hajan hakijing khang. Ka gospel kade banyalab yang nado kata kapor. Ukpa an sang hong, ulawan siya ka kendel bad ulay hikaya ngi hasiyon hakisngi ki bakhado. Tekan ja ayo habang iyo pedang ya kajing hikaya jong o. Tungin wat ya kajubam. Ezekiel lanong kabalay panyo dikhat kabar pusaw. Te udabit usyakri jonga ulong usim halol jong ki. Bad ki baro kinyo uwi unong ablang bran. Uwe Ezekiel unong ya thulupa ula thaw ya kane. Slemba hadin ba usim dabit ula debyam. Nabala tho, teu David usyakri jonga ulong usim halol jongki. Kane kade gajinya thulupa kabayade ya ka e kabanja hakalaway. Kom tau David ubala kadeo hagne, Shem la theo ya David bakenjado. Ubalong usim baat jongkari Israel, Henry yau Chris. Teu David usyakri jonga ulong usim halol jongki, bat ki baro kin yo uwe unong ablang bron. Kin le ayo, kin yadro hakijing bisa jonga, bat kin sumar ya ki an jonga, bat kin le ya kiro. Kaniam kajing lai kalajano, bat kasngi sabaton kalajano. Kajing sisa jong kajutang batumay bat kajing kawai niam kilajano pura. Lakom taro kita kibangeng hau blay. Kinwan ban sumar ya ki an bat ki hukum blay. Nabaw David umipaw. Kanja yu shabaro kiniam kirukom ki hukum. Bat ki an jong kajutang batumay kibalajano sisin. On sapen yo pan ya ki baro. Day naman kata kalatho. Bahag kisngi ki bakhado. Un hikaya ngi ya kilat jong o. Kilalaban sumar ya ki an bat ki hukum. Namar kilayop yang ya kijing hikaya jong o. Day. Kadikot kabar pusan. Bat kin yoshong hakari hakabangala ay hau Jacob usyakri jonga. Hakabaki kpajong pi kilasyong. Kin syong hang tamaki bat ki khun jong kiro. Bat ki ksiw jong kiro de junam. Bat udabit usyakri jonga unlong uay. Unlong unong yalam jong ki junam junam. Ngania thawro kajutang kajing suk bat ki. Kanlong kajutang bom cukut bat ki. Kajutang ayu kade kajutang bom cukut. Kajutang bathumay. Ubleun thau ya kajutang bathumay rengkat bat ki brujung o. Bat ngan bu ya ki, bat ngan pen roy ya ki. Bat ngan pen yang ya kajaka kantang jonga hapdeng jong ki junam junam. Kata bernakel jonga ru kanlong rengkat bat ki. Tengan long ublei jong ki. Bat kin long ki brujung a. Hei philapan shem ya kikten. Tengan long ublei jong ki. Bat ki kin long ki brujung a. Hato kata kam day na Jeremiah lanong kabalay puway dikot kabalay puway hakaba ublay ukren siya pang kajutang batumay. Kadikot kabar pupra.
Bar ki jai ben riu kin yo te bangalong utrai ba pen kantang ya ki Israel. Haba ka jaka kantang jonga kan long hapding jong ki junam. Habau David ulalong usim jong ki. Ki breu ublay ki basyakri ya David ko usim jong ki. Kin laban sumaria ki aim bat ki hukum ublay. 하나님의 백성들은 하나님의 율례를 준행하고 규례를 지켜 행할 수 있는 일들이 생겨나게 Kat bakum ka jing ya thulupa jong ka khet David. Utaw balawan sya ka khendel house nem khat kindai khat pra. Da ka basim pen baptist house nem khat kindai sopu pra hakat da ka balai phus nem hanak som in chong balekyu no shabning. Hadin balayalap ya ka gospel life hill hanyos nem. Uday ukpa bahap ning jong hi ukris ansang hong. 아버지 안상홍님이십니다. Ublay umen simba khoi. Ula pen yo pat pura ya baro ki an kinyam ki rukom bat ki hukum jong ublay. Ki bala sya pen do no bat sya yo roj bat pen bana ya ka hukum jong ka jutang bathumai ka nem ka jing lai. Ka bayalam ya khon ben reu sya ka hima ka jing em sa shasin. 성령 하나님 Ulong ukpa bahap ning jong hi ukris ansang hong. Ulong ublay jong hi 정글을 가지고 ubala phla lengba ka Bible 그 생애를 bat ya ka lenti ka gospel ha ka ne ka khandau. Nga garment scam bangi laban te kham scam ya ka yin jong ka jinge jong hi how blay ubalong umau siang jong hi. 이제 Knam bangi barong ya laban lip so cha ka hima ublay ka bala hajan da ka jingmen kom ki khon jong ka siyan. Da ka ne ngan pen kon no ya ka ne ka jing ya lap kublay shibon e.